Merit tabe basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban Sarito hari 3, 9 hari bulan 4 2025. Bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingin pun ke Aiban ngau berita tu. Tarif ia ke baru tik diletak Amerika Syarikat nyerap merik empas tik besar ngagai ekonomi Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ekspor besar menua tu hendak mayuh berpanggai buat market menuanya tang tebal lagi numpu ngagai Asia ngau Eropah. Ia madah ekspor besar Sarawak baka gas asli cecair ianya ke Jepun ngau Korea Selatan. Kapak sawit kita jual di negeri China dan juga India. Dan selain daripada itu, ekspor kita yang lain banyaknya ke EU. Jadi kita tak banyak pergi ke Amerika. Tetapi di Malaysia ni, industri yang terjejas ialah semikonduktor. Dan kita punya semikonduktor, kita punya chip daripada expat banyaknya menuju ke European Union. Jadi tidak begitu menjejas lah. Nyalai Sarawak berarti kempas hari penyampau bayar ke barunya ndak dekat ngerugak ekonomi menua tu ngau meruan. Datuk Patinggi Abang Johari mansut ke Jakutuk mayang ngabang Aidilfitri ke rumah pengarih khas Premier bak Dewan Undangan Negeri Gedong Datuk Narodin Majais di Kuching. Berbanggonya Sweden keras dekat negap ke kawal dagang ngau Malaysia. Kelebih lagi Sarawak berindik hari tarif tik diletak Amerika Syarikat. Duta Besar Sweden ke Malaysia, Niklas Wiberg madah tu dikena nentukan pengawal dagang menuanya nadai napik penanggul kelimpah ringi gak market baru di Asia Tenggara. Ia madah ke Sarawak bisik potensi ngerandang kuasa gadung baka hidrogen tik berguna amat ngagai menua Eropah baka Sweden. I want to say very strongly today also that the recent discussion that had been initiated between Malaysia and the European Union to come back to the free trade agreement that officially was agreed during Anwar's visit to Brussels in January is now a clear fact, and we are progressing very clearly between the European Union and Malaysia to have a free trade agreement in place. Niklas mansut ke Jakutuk udah tik nemuai merik basah ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching Sarituk tadi. Premier megak nerima penemuai merik basah dari Majlis Bandaraya Miri tik betuai ke Datuk Bandaraya Adam Yee Siu Sang. Sama bisik nemuai merik basah ianya Ari Raban Afin Bank tik betuai ke Direktur Wilayahnya Victor Liu. Isu tanah tusur bak Taman Bell Hill di Bintulu. Kaban Parlimen Bintulu ke megak Menteri Dagang Temuai Ad Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing minta projek ngagak dinding penagang bak kandang durnya Jampat Tembuk. Nitia ke posting di Facebook yang madah ke projeknya patut temuk sepada ujung bulan tu engau nadai sebarang penanggur. Yang madah tanah tusur bak kananonya udah lama nyari lebih hari setahun. Teganya Datuk Sri Tiong udah ngasuh pemesai pengawal khasya Stephen Kong Kai Seng ngau General Manager UPS Pemansang Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari serta pengari kontraktor projek pengawal berumah merasa gaya bak palannya. Asyar hari merasa kananonya sidak nemu kira 40 meter hari dinding penagang tik benung digagak bedau temu. Tajak pihak sebagai hari dinding ke udah temu digagak ditetap ke mana kena mutar ke tanah hari tik majak tusur. Dinding ke bedau temu digagaknya patut jam 4 lagi digagak kena nyeliah risiko tik besar lagi ngagai pengerikun orang kediau bak kandang nuanya. Udah dinding pedagang temu digagak pengawak ngadu ke tanah dekap jalai ke engau cara beringat serta diadang temu ujung bulan 5 tu. UPS Menteri Nembiak Lomba Engau Main serta Pemansang Urang Dagang Sarawak Maiset Benung Mansiat serta Merambu dekat ngagak baru Dewan Suara Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lomba Engau Main serta Pemansang Urang Dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah kawum bergulai ngau UPS Kerja Raya dekat diatur endur Merambu langgur pemansang baru bangunannya. Yes, the Civic Centre is under the purview of the Ministry. We are looking at a master plan, not only for Kuching, but also the other Civic Centre. We are looking to redevelop this. As you said, there's such a nice space in the middle of the city and something that can be done for the use of all the people around here.
Ia madah kenyawari penglekai COVID-19 mayuh bangunan dak diseruri. Tuk nyengkawam Dewan Suara Kuching, tik napik penanggul ketegal jarang alai ngatur program engkau diseruri kenyau berapa tahun keudah. Sidak ia keras dekat mansik semua gaya bangunan engkau dekat berjalai katur kepatut. Kena nentukan penglikun serta pengelantang mensia mayuh. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media udah tik berjadi ke renggat final kelayakan Asia Oceania Pekit Tenis Remaja Dunia ITF baru 14 tahun di Kuching. Ngenang pekitnya Datuk Jeril madah ke pekitnya sebagai hari strategi kena nyedia ke Kuching. Palan alai ngatur sukan kandang menua adab kitu ngau antarabangsa. Kelimpah ring angkat ketikas atlet Tok Megak kena nambah ke penau bala pemesai teknikal hari menua tok. Lebuh ngatur ngau nyadi pengadil pekit tikas dunia. Tempoh hari, we want to see more international competition, regional competition kita di Kuching. So, tenis merupakan satu daripada, so ini merupakan satu daripada perendahan. Dan kita daripada kementerian juga kita memang menggalakkan persatuan untuk mengadakan lebih lagi pertandingan dari segi nasional, kebangsaan, regional untuk Asia Tenggara dan seterusnya kepada dalam international series macam ni dunia. Pekit ke sekali itu dipasuk pemain nembia hari 16 buah menua nyengkawum Korea, Australia, India, Thailand ngau China. Pemain dekat berpekit bak 4 slot kena masuk ngagai renggat final. Pekit tenis remaja dunia ITF dekat diatur bak Republik Czech bulan 8 tu elak. 9 tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK hari pelilih Telangusan Sitak Dun Mulu nerima surat mangkuk pengawak ngau mangkuk baru pengawak sidak bak sebengkah pengerami di Miri. Suratnya diserah residen bagi menua Miri, Galung Luang serta dikemata Sapiat Menteri Baupias Premier Sarawak, Bureau Immigration ngau pengemata projek Datuk Gerawat Gala. Ia nyemeta benar madah ke pengawak ti dipangkuk KMKK Siti pengawak ti cukup besar, lalu patut diperjala ke engau mana serta lurus. Nya alai yang harap ke KMKK olehnya di orang tengah, antara rakyat engau perintah serta berjala ke pengawak, ngetan ke penyerakup engau pemansang Raban Bangsa. Bak pengrami bukai di Miri, Datuk Gerawat nyerah ke Geran Projek Miet Menua Pesisir MRP ke Sitak Dun Mulu ngagai 32 penerima. Semua penyampau gerannya boleh RM334,800. Sidak kenerima geran tu ianya Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturun Peniau JKK Gerempuang Ngau Kelab di Dun Mulu. Nakak kedia tu penyampau geran MRP ke tahun tu diserah Datuk Gerawat mangai RM1.5 juta. Felkra Pelita Jemoreng Sendirian Berhad nyerah ke zakat dagang RM814,971 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS. Pengawak diatur kemari berindo upis TBS di Kuching. Upis Pemansang Ngau Nyaga Tanah LCDA bak sebengkah peneramada, zakatnya diserah Chairman Felkra Pelita Jemoreng Sendirian Berhad, Datuk Zaidi Mahdi ngagai pengurus besar TBS, Datuk Abang Muhammad Zipli, Abang Muhammad Naili. Pengawak tu dikemata ke Chairman Lembaga Baitulmal Engau Wakaf, Datuk Abang Hermi, Abang Ikuan. Felkra Pelita Jemoreng ianya company kongsi antara Felkra Berhad engau LCDA Holdings Sendirian Berhad ke dipegai LCDA diberjalai ke pengawak ngemansang ke ladang sawit dibagi menua muka dimungkur kerana endul besar 2,710 hektar di Matu Daro. Sebuah kilang sawit di Semunjan dihukum RM22,000. Ketegal nak mujur ngatur sistem permit to work, engau ngengkah ke bukai kuasa karan lebuah ngadu mesin konveyor bak kilang. Ketegal nak nitiah ke aturnya, ngujung ke penusah berbadi nyadi bak sikuk pengerja pengawak. Bak penerang UPIS, Direktor UPIS Pengelikun Ngau Pengerja Pengawak JKKP Sarawak, kilangnya ditemung reja penyalah bak baru Seksyen 15 Braket 1 Akta Pengelikun Ngau Pengerja Pengawak AKKP 1994. Mahkamah Seksyen Kota Semerahan ngeletak hukumnya sepengudah Syarikat Melur Gemilan Sendirian Berhad ngaku salah ketuduh ti dibaca bak Muar Hakim Safizah Dato' Abdul Razak Tredi kemari. Dawanya diperjalai ke pegawai pendakwa JKKP Sarawak Sai Chiang Yi. Penusah dinyadi kena bulan 1 tahun Siti tu kemari udah ngujung ke pengerja pengawak beranak menua ke berumur lebih 50 tahun lenyau kaki kanannya.
Majlis Perbandaran Pedawan MPP mujur ngumpul kira 6,000 kilogram barang recycle serta sampah elektrik dan elektronik tau ke e-waste nakak 8 hari bulan 3 tok tadi. MPP bak sebengkah penerang madah tok nyengkawum sampah hari rumah kira 11 kilogram ngau 792 kilogram minyak makai udah dikena. Barang ke digumpulnya kena nyukong kempen meli barang recycle ngau ngumpul sampah elektrik ngau elektronik oleh MPP ti diperjalai ke MPP kenyari bulan 2 nyentuk ke bulan 11 tahun tu. Kempen kesama megak dekat diatur kena hari 6 tu bak Balai Raya Desa Wira Lorong 20. MPP madah ke pengawak ngumpul sampah rumah dekat diatur kena bulan 6, bulan 9 ngau bulan 11. Bas pemanjai tahun sitik tu kemari, MPP udah mujur ngumpul semak 30,000 kilogram barang recycle, e-waste, garik ndak dikena, ngau semak 1,000 kilogram minyak makai udah dikena. Tok ngayan ke sukong tik mana hari mensia mayuh ngagai kimpiannya. Bak penerang bukai Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU meransang mensia mayuh ngau masuk program beli baru minyak makai ti udah dikena. Ti dekat diatur kena hari Minggu tu bak luar tempat parking kereta Metro City. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12.30 hari. Mensia mayuh diperansang nganjung minyak makai ke udah dikena, ti udah disarab, lalu minyaknya dekat dibeli ngau rega RM3.05 sekilogram. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke lemai tu. Ari Sungai Ketasik Palestin dekat Merdeka. Ngatu aku Vanessa Mering, madah Kediri mupo dulu.